लाइव चल रहा हाँ आसला है असला चलो ये हरे कृष्णा हाँ बस चलो ये ना है चल जी चल रहा है हाँ हरे कृष्ण लाइव देखो रेड सिंह हाँ स्टार्ट आएगा स्टार्ट टू ग्रुप टैग फ्रेंड्स बोली कहूँ सेटा शेयर कर अपना फ्रेंड्स टैग हाँ चलिए आस से तो आप कमेंट आसलानी वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः मादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं भवे भवे तथा भक्तिपादयोः तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो जतः प्रभो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे गुरुपाद पद्मं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशील भक्त्या प्रिय गोसाई महाराजंक श्री चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक तांकर हेतुकी कृपा भिक्षा करुअछि तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस परंपराचार्य वृंद समस्त चरण दे साष्टांग प्रणिपात तथा उपस्थित समस्त भक्तवृंद एवं फेसबुक जोगे लाइव रे जो माने भक्त माने आमर सांगरे अच्छी समस्त मोर यथायोग्य अभिवादन। क्रमशः आमे श्रीमद्भागवतरु भागवत धर्म बा भक्ति धर्म आत्मार धर्म की प्रकार साधन करा जाए एवं साधन कले कौन फल प्राप्ति हुए एवं ये संसार रे सबुठारु जी भय मृत्यु से कि प्रकार मुक्ति अमृतत्व प्राप्त हुए एवं भक्ति रे भगवान सृष्टिकर्ता परम ब्रह्म परमात्मा षडैश्वर्य पूर्ण सच्चिदानंद भक्ति रे अधीन हो जाती भक्तर एवं धीरे धीरे भक्ति भक्त एवं भगवान तांको भितरे जो स्नेह तांको भितरे जो अनुराग भाव एवं प्रेम प्रीति सेठी भक्त को आनंद दिए भगवान को मध्य आनंद दिए एवं एक अनिर्वचनीय आनंद ताकू आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर्जैव निज रूप कतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि ब्रह्म संहितारी वर्णना कर आनंद विषय कहले आनंद चिन्मय रस आनंद चेतनमय रस चेतनमय रस कौन आनंद बोले समस्ते सुख बोली साधारणतः आम समस्ते जानू किंतु आनंद चिन्मय रस चेतनमय रस आनंद चेतनमय शब्द आमे माने अनुभव करू आमर चेतन अच्छी अनुभव करछे आमे चेतन जीव
तार चेतन शक्ति थिबा तू अनुभव करुच्ची दुख सुख राग क्रोध काम लोभ मान अपमान हिंसा ईर्षा दुख सुख सब भोग कर चेतन शक्ति नथिले जड़ होगले मरीगले तार कौन सी अनुभव नहीं। ये जो जड़ एवं चेतन दुईटी शक्ति अच्छी एवं आमर शरीर भितर जड़ सहित चेतन सहित मिश्रित हो ये समस्त शरीर जातना शरीर यात्रा सुख दुख संसार भल मंद सब चली। भगवत गीता रे भगवान कहले अपरेय मितस्तु अन्यांग प्रकृति विधि में परा जीवभूतांग महाबाहो जयेदम धार्यते जगत। अपरेय मितस्तु अन्यांग प्रकृति में परा मोर गोटे अन्य प्रकृति अच्छी परा प्रकृति अच्छी जीवभूतांग महाबाहो जीव स्वरूप जे जीव जयेदम धार्यते जगत जे के धार्यते जगत जगत को जे धारण कर रखी जमी आमर शरीर को आत्मा चैतन्यमय करिकी रखी ता भितर आमे माने चलुचे बुलुचे सबकि करुचे सिमती ब्रह्मांड को मध्य भगवान से चैतन्यमय शक्ति ताकू रक्षा कर एवं सबकि द्वारा सृष्टि होची प्रलय होची पालन होची। ये जो अचिंत्य शक्ति भगवान ताकू आम माने मनुष्य माने बा जीव माने जो तांकर अत्यंत अणु सदृश शक्ति अच्छी से शक्ति से ताकू जानिबा संपूर्ण भाव संभव नहीं। भगवान कृपा करिकी जणई दियंती एबे शास्त्र रे कहिसेंती आमे नहले जानिबा केमती आत्मा कौन शरीर कौन शरीर आत्मा भितर भेद कौन शरीर आत्मार स्वरूप कौन किए जाने। भगवान मनुष्य को से प्रकार जानिबा पई शक्ति देइचंदी बुद्धि ज्ञान विवेक विचार शक्ति सब देइचंदी एवं ये प्रकृति को संयम करिया पई शक्ति देइचंदी इंद्रिय मान को संयम करि परिवे काम को क्रोध को लोभ को संयम करिवे मन को संयम करिवे ये शक्ति मध्य देइचंदी। मनुष्य सेथिपई मनुष्य धर्म कर्म नियम एवं देश रे आईन कानून समस्त विचार ये समस्त मनुष्य पाखरे अच्छी अन्य जीव मान पाखरे नहीं। अन्य जीव माने खाइबा पीवा शोइबा संतान संतति करवा ये सब गुड़िक करती आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत पशुभि समान धर्म ही तेषा अधिक विशेषो धर्मेन हिना पशुभि आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि सब मनुष्य मानकर पाखे पशु मान सहित गोटे एका प्रकार से भोक हेले खाइले जमी सुख लगुच एम क्षुधा हेले सेमती लगुच सब से प्रकार। तो मनुष्य मान को जो अधिक शक्ति देइचंदी भगवान पौरुषी शक्ति बोली भागवत रे वर्णना कले जे प्रकृति को नियंत्रण करी तांको जय करी से भगवत धाम को जापर। काल अधीन रे प्रकृति अच्छी काल होचंदी प्रकृति को जे से बुलाउचंदी ये जो दिन राति ऋतु वर्ष ये समस्त होचंदी ता द्वारा प्राणी माने जन्म होचंदी शरीर द्वारा वृद्धि होचंदी ये समस्त जो चलची भगवान जो जड़ प्रकृति अच्छी एवं चेतन प्रकृति प्रकृति अर्थ होची शक्ति भगवान पुरुष पुरुष अर्थ शक्तिवान शक्ति एवं शक्तिवान जमी गोटे इलेक्ट्रिक पावर आसी एनर्जी शक्ति सेटा किंतु ये शक्ति को जेनरेटर जोटे अच्छी से शक्ति को सी प्रोड्यूस कर बिना जेनरेटर रे शक्ति आसो कौन शक्ति की आने जो शक्तिवान से होचंदी पुरुष पुरुषोत्तम बोली भगवान शास्त्र वर्णना करते से प्रकृति एवं पुरुष तांकर ए जड़ शक्ति
ए विषय आम वर्णना करथिले छाया भली प्रतिबिंब भली तांकर माया कि प्रकार सेथिपई आम चलचित्र सिनेमा विषय उदाहरण देकर बुझेइथिले स्वप्न विषय देकर बुझेइथिले पूर्वर बुझे आणुचंदी ताकू बुझाइयापई एवं भगवान चेतन शक्ति जो योग माया शक्ति भक्ति शक्ति अंतरंगा शक्ति इंटरनल एनर्जी कहती सी तांकर गोलोक धाम वैकुंठ धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड सेठी अच्छी सेठी कालर प्रभाव नाही ये भली मृत शरीर नाही ए प्रकार तीन गुणर भली नाही सेटा भिन्न प्रकार आनंद चिन्मय रस बोली कहते प्रतिभा भीता भीता वीर्जैव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतो अखिल आत्मभूतो समस्त आत्मांकर आत्मा जे परमात्मा गोलोक जार धाम सेठी से लीला विलास करी नित्य लीला करी पार्षद मान सहित रहती कृपा करी मध्य वैकुंठरू ये धराधाम को मध्य अनुग्रहाय भूतानां मानुष देहमाश्रित ये प्राणी मान को जड़ प्राणी मान तो मुग्ध होकर रही ता भितर शोक मोह क्षुधा पिपाशा शीत खरा परस्पर भितर ईर्षा हिंसा द्वेष सहित आदि दैविक झड़ तोफान है भूमिकंप होची घड़घड़ी मारुची बिजुली मारुची से मरी जाउछन्ति लोक माने भयभीत होउछन्ति समस्ते दैवी विपत्ति अच्छी ये समस्त विपत्ति भितर ता भितर मनुष्य सब समय नित्य जर्जरित होकर रही जन्म मृत्यु जरा व्याधि जर्जर होगी क्षुधा पिपाशा भोक शोष ता सहित अन्यान्य समस्त ता भितर मन को काम क्रोध लोभ हिंसा द्वेष एगुड़ी को आकर्षण कर शरीर को मन को एमती सबु समय से माने उद्विग्न होकर रही था एवं जीव माने समाज भितर थिले समस्ते परस्पर को देखुचंदी सी एमती होची ये सेमती करुच्ची सी सेमती करुच्ची बोलिकी तांको भितर सेगुड़ा चर्चा करुचंदी सेगुड़ा देखुचंदी सेगुड़ा अनुभव करिया जाउचंदी इंद्रिय मान द्वारा समस्त खाइबा पीवा रहिबा स्त्री पुरुष मिसवा ये सब करी किंतु ए भितरु केमती से माने फिटिकी जीवे मुक्ति पाइबे से विषय रे क्वचित लोक हजार हजार मानक भितर जड़े जड़े से विषय रे जानिया पई चेष्टा करचंदी एवं जो माने जानिया पई चेष्टा करचंदी से माने साधु गुरु एवं शास्त्र शास्त्र छड़ा के बेले जानीपर सठिक भाव भगवान जो पंथा कहते यहाँ पूर्वे आम ये भागवत धर्म विषय कहले जा जे वै भगवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्धे भगवता प्रोक्ता भगवान को द्वारा जहाँ कहुई ये सी सृष्टिकर्ता निजे कहते से ही प्रथम गुरु से ही जगत प्रथम पिता प्रथम माता रतिभर्ता प्रभु साखी निवास शरण सुहृत से ही आदि अनादि अतः तांकर ठारू से शास्त्र को शुणा दरकार शास्त्र गोटे आमको प्रणाली उपाय व्यवस्था कर देइचंदी ये जो जगत को तैयारी करचंदी केमती तैयारी करचंदी केमती सेटा चालुची केमती ता भितर समस्ते रहिचंदी केमती ता पाखरु फिटिकिरी जिबे ये समस्त तैयारी करबा पूर्व प्रथम रे गोटे तैयारी करचंदी से तार गोटे फॉर्मूला जमती गोटे जंत्रटे आम तैयारी कले गोटे टेलीफोन तैयारी कले ताइरे गोटे दे थाउचंदी लिफलेट ताई भितर थाउजी तमें कूटे बैटेरी अच्छी कूटे केमती चार्ज करियो ता उधर केमती स्टार्ट करियो केमती कौन करियो ता भितर गोटे प्रणाली दौरान से प्रणाली हिसाब रे ही तमें ताकू चलवार अच्छे चलले से ठीक चलो सेमती वेद शास्त्र से ताकू तैयारी कर प्रथम रे जेते बेले जगत को तैयारी कले सेते बेले वेद प्रथम रे ज्ञान देले ब्रह्मा तेने ब्रह्म हृदा ज आदि कवये मुह्यंती जत सूरय
तेज वारी मृदांग यथा विनिमय तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवि ब्रह्मांकर हृदय भितरे प्रथम से तांको प्रकाश करे ज्ञान देले एवं से ज्ञान द्वारा वेद ज्ञान द्वारा तैयारी कले एवं सी सेठू तांको ऋषि मानू देले कहले से माने लिखिले संसार रे रहिले केमदी आमे रहिया पड़ो केमदी आमर जीवन यात्रा करिया पड़ो परिवार संसार भितरे सब शास्त्र लिखि देछन आमर मनुष्य मानकर आदि मानव स्वयंभुव जे स्वयंभूंक ठारू जात हेले स्वयंभू होचंदी ब्रह्मा ब्रह्मांक ठारू जात हेले मनु स्वयंभुव मनुक वंश रे आमे माने आसिले आमे मानकु मानव कुआ जाए एवं मनुजा कुआ जाए मानवी एवं मानव से मनु वंशंकर चरित्र कथा आमर वंश परंपरा रे आसुची आमे से गुडी को परंपरा अनुसार सी जहाँ लिखि देचंदी मनुस्मृति मनुसंहिता बोली अच्छी अन्यान्य ऋषि मुनि माने भी संहिता समस्त लिखिचंदी जुग उपयोगी समय अनुसार देश काल पात्र अनुसार से समस्त नियम को जुग अनुसार मध्य आचार्य माने ऋषि माने की प्रकार से माने मनुष्य माने आचरण करिवे एवं से मानकर मंगल हबो इह जन्म रे जेते दिन थिबे सुख रे रही परिवे तांकर धर्म को रक्षा करि परिवे एवं जो माने जन्म होचंदी जो माने आसुचंदी अन्य पुरुष माने जेनेरेशन जो परंपरा अच्छी मनुष्य मानकर से माने मध्य ताकू आचरण करि परिवे आमे एमदी करिया पड़ो जेमती आमे एमदी जहाँ करूचे आम मानू देखी जो माने आसीबे जार संतान संतति वा शिष्य कि जाहु से माने मध्य आसिले से माने मध्य से रास्ता रे करिवे कले ये परंपरा चलिवो वंश जिंदी बापा माँ ठारू जन्म होचंदी तांकर जन्म हेले तांकर पुत्र माने पुणी जन्म करुचंदी ए प्रकार जन्म हो कि शरीर जो धर्म अच्छी कुल धर्म अच्छी गोत्र धर्म अच्छी ये जो जन्म वंश परंपरा अच्छी सेटा जेमती शरीर अच्छी ये ज्ञान मध्य परंपरा अच्छी ये ज्ञान मध्य से प्रकार शिष्य परंपरा क्रमे जन अनुभव करी शास्त्र को सी कहती एवं सी आचरण करी जानती सी पुणी तांकर शिष्य को कहती ए प्रकार शिष्य गुरु परंपरा प्रिसेप्टरियल प्रोसेस रे सी आसुची जमती जन्म होचंदी बापा माँ न थाई किए जन्म हो पारे तो भगवान ही प्रथम रु ब्रह्मा को देले ब्रह्मा को पितामह बोली कहते ऋषि मुनि आसिले आसिले से सब लिखि देती शास्त्र ज्ञान छड़ा केवेले से माने याकू यथार्थ भावे पाइबेनी अवश्य किछि ज्ञान अर्जन करिवे पढ़ी शुणी इत्यादि करी तांको विषय रे कोनोसी से मानकर मंतव्य से मानकर सिद्धांत करी जगत भितरे प्रचार करचंदी एवं जगत भितरे से माने मध्य ख्याति लाभ करचंदी किंतु तार जो चरम परम जोटी के आमर ये प्रश्न रे पचारे आत्यंतिक क्षेम बोली शब्दटी देले अंत अत्यंत अंतर शेष अत्यंत माने शेष जे अंत अच्छी ताकू अतिक्रम करी आत्यंतिक क्षेम बोली शब्दटी देले से पृछाम भवतो अनघा संसारी अस्मिन् क्षणार्थोपि सत्संग सेवती नृणाम प्रथम प्रश्न निम्न महाराजंकर प्रश्न जिज्ञासा प्रश्न कही तो मनुष्य मानक पई जो पौरुषी शक्ति देइचंदी सेथिपाई ये शास्त्र ज्ञान मध्य देइचंदी जो माने शास्त्र करी आसीबे प्रसंग क्रमे आमे की प्रकार यही भक्ति धर्म बा भागवत धर्म धर्मर संज्ञा धर्मर परिभाषा अनेक अच्छी देश काल पात्र अनुसार ए प्रकार कर्म अनुसार जन्म अनुसार एवं तांकर
देश काल पात्र अनुसार धर्म अच्छी गोटे पिलार धर्म अलग अच्छी युवकर धर्म अलग अच्छी बुढ़ा हो गले तार धर्म अलग हो गोटे लोक जदि घरे अच्छी बापा सहित गोटे धर्म माँ सहित गोटे धर्म स्त्री सहित गोटे प्रकार धर्म भाई भौणी सहित गोटे प्रकार धर्म पुओ झील मान सहित गोटे प्रकार धर्म पड़ोशी मान सहित गोटे प्रकार धर्म तांकर जाति धर्म तांकर कुल धर्म तांकर काम करने जोठी जाऊँगी सी कर्म करने भितर से धर्म एमती अनेक वर्णाश्रम धर्म विषय मोटामोटी भाव में आम मान सारांश भाव में जो सामाजिक व्यवस्था अच्छे से गुड़िक धर्म बोली कहते वर्तमान जुगरे जो आमर संविधान करा समस्त को राष्ट्र को चलवाई जो संविधान अच्छी से गोटे नियम से गोटे आईन नियम अच्छे से नियम को समस्ते जीवे नियम उल्लंघन कले दंड पाइबे ये प्रकार व्यवस्था भी कर राष्ट्र समाज चलियापी गणतंत्र राज्य रे कि भाव चलिए से नियम कानून तापी कोर्ट अच्छी केमती चलिया पड़ो तापी गोटे एग्जीक्यूटिव क्लास अच्छा जोठी जो आईन दरकार हो नियम ताकू नियम को करने गोटे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट अच्छा एमएलए भोट पाई से जाऊँगी से जाकि विधान तैयारी कर विधान सभा भितर परिवर्तन कर चलवाई जो मैंने अच्छा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट भितर से माने किए कौन ठीक कला कि न कला ताकू देखापी जुडिशियल डिपार्टमेंट गोटे अच्छी जुडिशियल डिपार्टमेंट से न्याय अन्याय विचार कर विचार विभाग को दौरान ये प्रकार चलती ना चलनी समाज मनीष समाज पशुपक्षी इत्यादि मानक गुड़ा दरकार नहीं से सब कोर्ट फोर्ट ना कि गोटे वकिल फकिल ना कि से आईन कानून गोटे ना कि से किसी करना भगवान तो कर शास्त्र रे वेद आमर धर्म अच्छी से भितर ऋषि मैंने कर वर्तमान जुगरे जेहेतु से माने वेद को प्रमाण मानिले विधर्मी मान द्वारा शासित इत्यादि हेले पुणी से निजे गोटे गोटे लिखिले निजे निजे लिखिकी आईन करी प्रथमे तो 10टा 12टा आईन कानून थिला सत्य कहवा मिथ्या न कहवा मिथ्या कहवा दंडनीय सत्य कह परर द्रव्य चोरी करियोनी परर स्त्री हरण करियोनी किंबा कार विषय रे कार प्रतिष्ठा रे सम्मान रे हानि करियोनी काकू मारियोनी ये तो केतटा तो गला सत्य को गोटे सत्य कथा को जदि कहीदेवे सत्य कथा को पालन करी विचार करिया कौन दरकारी विचार विभाग रे लिखाई सत्यमेव जयते सत्य को जय करने सत्य कथा कह बोली प्रमिश कर किंतु सत्य को ही असत्य केंद्र करने से माने समस्त विभिन्न प्रकार बुद्धि साक्षी समाज करी इत्यादि कर समाज भितर से गुड़ सब विभ्रष्ट इत्यादि होदि कहे सत कथा सब ठीक है सब ठीक सत कथा मिछ कर कहवाई बुले कहवाई आड़ुआ करी अन्य भाव करने बुद्धि खेल एगुड़ा सब करवा हेतु आईन कानून जुक्ति तर्क तापी सब आईन करा सब चली था गोटे आंकर नाटक बढ़ी चल किंतु नियम तो केते नियम गोटे केतेटा नियम तो सब जगह ठीक रही समस्ते आते गुड़े किसी दरकार नहीं देखले सत्य को बद असत्य को माँ बद सत्य कह पिता माता सेवा कर अतिथि गुरुंर सेवा कर एगुड़ा केतोटी कथा रही तो से कल तो सरला तार जीवन आउ किसी दरकार नहीं से नक भूल करेंगे बेनियम कहे गोटे असत कथा कही से असत कथाटा को करने आहरी दुनिया असत कथा तापे आणवे से असतटा को ठीक करने अन्य मान को साक्षी देवाक जीवे निजर निजे निजे जिते बड़े सी ठीक न करि पारुछि बुद्धि तार करूनी से कौन कर साक्षी आण साक्षी कर निजे कर अन्य को समस्ते कर तार आगे ठीक न बुद्धिटा बुझे से कोर्ट जज कर आण ताको पचार ताको बुझ सी कौन कौच ये कौन कौच भर संघर्ष करके बाहर कर बोला बेलू से
ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଅଛି, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି କରିକି ସବୁ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର କଳିଯୁଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ସେରକମ କୁଟିଳ ସ୍ୱଭାବ, ସରଳ ଭାବରେ କେଉଁଟା କିଛି କରିବେନି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ସେରକମ। ତମ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଗୁଣ ତାର ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସମାଜ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛେ, ଏଇଠି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମେ ଚାଲିଛେ ଏହି ପ୍ରକାର। ତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଚରଣ କଲେ ଏ ଭୟ ମୃତ୍ୟୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାକୁ ଦାନ କରି ସେଇଥିରେ ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ସେ କି ପ୍ରକାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ମାୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ବୁଝେଇଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବତା ଆତ୍ମା କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ଯିବେ, ଗୁରୁପାଦାଶ୍ରୟ। ପ୍ରଥମେ ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତଃ ସଦୈବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି ଯଂ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରମ ଚିନ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପମ୍ ଗୋବିନ୍ଦମାଦି ପୁରୁଷମ୍ ତମଙ୍ଗ ଭଜାମି। ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରେ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ପୂଜା କର, ଦର୍ଶନ କର, କି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତମେ ଗ୍ରହଣ କର, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କର, ଗ୍ରହଣ କରି ତମେ ଭକ୍ତି କର, ତାଙ୍କର ନାମ କର, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଭୋଗରାଗ କର। ଭକ୍ତି କରି କରିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମାଲିକ ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରେମଦାତା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ, ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନ କରିଦେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧି କେବେ ହେଲେ ମାନିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ତ ମାନିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଚତୁରତା ଥାଆନ୍ତି, ବେଶୀ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟି ଜଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ସରଳରେ ମାନିବେନି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଥିବେ, ମୂଳ ଥିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ମାନିଦେବେ, କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ନଥିବ, ଜାଣିନଥିବେ, ସେମାନେ କିଛି ସରଳରେ ସେମାନେ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଥାଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଚତୁରତା କରି ସଂସାର ଭିତରେ ବେଶୀ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଅଭିମାନୀ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସରଳରେ ମାନିବେନି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ହେବ ଅନ୍ୟ ଭାବ ସବୁ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ମନଟି ଟାଣି ଦେଇଥିବ, ସେଇ ବିଷୟଟା ହିଁ ଆସୁଥିବ ତାଙ୍କର ମନକୁ, ବୁଦ୍ଧିକି ଆସୁଥିବ। ତାକୁ ପୁଣି ସିଏ ଆଣିକି ତର୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ଅଛି। ଖଣ୍ଡନ କଲେ ସେଇଠୁ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦରକାର, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, ବୁଝିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଲ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କାଟୁଛନ୍ତି, କାଟିକି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୌକିକ ତାର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ, ତାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ସେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ସେ ସଂସ୍କାର ତାର ଥାଉଛି, ସ୍ୱଭାବ ସେମିତି ଥାଉଛି ତାର। ତାକୁ ପୁଣି ସଂସ୍କାର କରିବା ଦରକାର, ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିଦେଲେ। ଭଗବାନ ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, ସେଇଠି ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରିବ। ଗୁରୁପାଦ ଏଇଟା ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ, ଭକ୍ତିର ସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟାରୁ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ସେ ଭୟରୁ କହିଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଏ ସଂସାର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଦିନ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ବୁଝେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେମିତି ଯିବାକୁ ହେବ।
ନା ଭକ୍ତି କୟେଶମ୍ ଗୁରୁଦେବତାତ୍ମା। ଭକ୍ତି କୟେଶମ୍ ଗୁରୁଦେବତାତ୍ମା ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସଦ୍ଧର୍ମ ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ ତତୁ ସଦ୍ଧର୍ମ ପୃଚ୍ଛେଦ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସତ୍ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରିବ, ବୁଝିବ, କ'ଣ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ତାପରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା, ବିଶ୍ରମ୍ଭେଣ ଗୁରୁ ସେବା, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ସହିତ କରିବ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତାର ସେ ବୁଦ୍ଧି ସିଏ ଆଉ ନିର୍ମଳ ହେବନି କେବେ। ବୁଦ୍ଧି ତାର ଆଉ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟତୀତ ରିସେସି ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନ ଅପମାନ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ତର୍କ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଏମିତି କଲା, ଇଏ ଏମିତି କରୁଛି, ଏଇଟା କରିବା ଠିକ୍, ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିବା, ଏମିତି ସେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଥିବ। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରୁ ତ୍ରିଗୁଣ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଜଡ଼ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଚେତନ ଶକ୍ତିକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇ ସେ ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ରହିଛି, ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏ ଭୟ ରହିଛି, ତାର ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଗୁଣର ସବୁ କ୍ରିୟା ରହିଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚିତ୍ତ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ, ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚେତୋ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚତନ ଦେବ ଚେତୋ ଦର୍ପଣ ଚିତ୍ତକୁ ମାର୍ଜନ କରିବ, ନିର୍ମଳ କରିବ, ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିର୍ମଳ କରିବ। କଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ମାୟା ବୋଲି। ଏ ସଂସାର ମାୟା ବୋଲି କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ମାୟା ସଂସାର, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତ ମରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ସେତିକି ତ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆ ଭିତରୁ ଫିଟିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ହଜାର ହଜାର ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ, ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ସେ ମାୟା, କେମିତି ତା ଭିତରୁ ଫିଟିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠିକି ଯିବ, ମରଣ ହେଲା ତୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମଲା ଉତ୍ତରକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଥାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି। ମଲା ବେଳକୁ ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଇଏ ଯେ ଯେଉଁର କର୍ମ କରିଥାଉଛି ତାର ଯଦି ନେଚୁରାଲ୍ ଡେଥ୍, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ପିତୃ ଲୋକମାନେ ଆସିଯିବେ, କି କେଉଁଠିକି ଯିବ ଆସିଯିବେ, ତାକୁ ଦେଖାହେବେ ସବୁ। ଏଟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରାଣ, ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବ ସବୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ତାର ଅନୁଭୂତି କି ଆସିବ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା, କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ କେମିତି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କିଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିବା, ରହିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଲଗେଇବା, ମୋତେ କେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଯୁଗ କିଞ୍ଚିତ ସୁଖ ମିଳିବ ତା ଭିତରେ ବୋଲି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ବୁଲିକି ଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ସେଇଥିରୁ ନିଶା ଫିସା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମଦ ଫଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଏମିତି ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ରେଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସବୁ। ମୃତ୍ୟୁ ମଲାବେଳେ ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି, ଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ନିୟମକୁ ଶେଷ କରି କହିଦେଲେ, ଏତାବାନ୍ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗାଦ୍ଭି ସ୍ୱଧର୍ମ ପରିନିଷ୍ଠୟା ଜନ୍ମ ଲାଭ ପରମ ପୁରୁଷାଂ ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ପରମ ପୁରୁଷାଂ ପରମ ଲାଭ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରର ସ୍ମୃତି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏଇଥିରେ ବି ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ କହିଲେ, ସେଇଠି ପ୍ରଥମରେ କହୁଥିଲେ ଭୟାତ୍ ଦୀପ୍ତ୍ୟା ବିନିବେଶତ ସାତ୍ ଈଶାତ୍ ବିମୁଖାତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ମୃତି। ତାର ସ୍ମୃତିଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଯାଇଛି, ଅସତ୍ୟରେ ଅଭିନିବେଶ ହେଇଯାଇଛି, ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଅସତ୍ୟଟାକୁ ସିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସତ ବସ୍ତୁରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜେ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ। ହେବ କେମିତି ସେଇଠି? ସେଇଟା ତ ନାହିଁ, ତାହିଁରେ ବସ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କଲେ କେମିତି ହେବ?
यही संसार भितर जिते आम सब घर द्वार शरीर को लेकिन खाई पीक सब रही करने कि केते मेडिकल करते औषध पत्र बाहर कले केते बड़ बड़ लेबोरेटरी साइंस करी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करी केते टंका खर्च करी कौन कर किए कले कौन करें पारे कि कहीं असत सी माया ये आपको केवे हेनी आर स्वरूप ही ना से चेष्टा व्यर्थ चेष्टा से चेष्टा तो करेंगे मनीष को चेष्टा करने किसी क्रिया शक्ति अच्छी से तो रही नकले तो रही पारे करेंगे किंतु वास्तव सत्य को जानिबा दरकार जानिले से माने तापई करिया दरकार एवं आकु आ प्रकार करेंगे एटा टेम्परारी एटा ए प्रकार अनित्य असुख स्वरूप ये शरीर अनित्य स्वरूप आपई रही कि आ भितर अनित्य भितर रही एवं असत भितर रही मध्य सत्य को प्राप्त करें नित्य को प्राप्त करें वास्तव को अनुभव करें यही प्रकार दुईटी जाक मिश्रित कर शक्ति मनुष्य शरीर भगवान देइछन सेथिपई से ताको ये व्यवस्था कर विषय से माने जो कहले से आम आलोचना करुले क्रमशः तार धीरे धीरे आलोचना हो आसला कौन कर ना भगवान को प्रति विश्वास करी गुरुदेवता ठारू शिखिब जानिब सबजा कि प्रकार भावना भगवान कर भगवान कि प्रकार आत्मा रूप में रही मरिया पर केमती तार कौन हो पुराण रे शास्त्र भगवान कहते गुरुंग पाखु जो माने से शास्त्र को अध्ययन कर जानी गुरुंग परंपरा क्रमे श्रवण कर निजे अनुभव कर बुझाऊँ उदाहरण दे अनुमान कर जमी बुद्धि तर्क जुक्ति से गुड़ा को समस्त जमी से बुझीपारे जानीपारे भगवत दिग को आसीपारे विश्वास तांकर श्रद्धा जात हम से भाव करें धीरे धीरे साधन करें कौन साधन करेंगे नवदा भक्ति भितर श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन बंधन दास्य सख्य आत्मनिवेदन एक कथा कहते ता पूर्व आहरी हरिभक्ति विलास रे एवं भक्तिरसामृत सिंधु इत्यादि कार्तिक व्रत करवा बुझे कार्तिक व्रत करवा एकादशी व्रत करवा जन्माष्टमी नृसिंह जन्म भगवान कर जन्मानि कर्माणि च जानी लोके बोली कहले ये ए भितर सब जगह से सब जगह आसी बुझे साधु साधु सेवा करवा एवं तुलसींगर सेवा करवा दीपदान करवा भगवान को भोग देवा विग्रहंकर दर्शन करवा परिक्रमा करवा धाम को जाइके दर्शन करवा परिक्रमा करवा एमती सबुगुड़िक अंग अच्छी ता भितर ये गोटे गोटे अंग जहाँ को जोटा सुविधा होची से कर भागवत श्रवण करेंगे भागवत श्रवण करने पढ़ापी शुणापी समस्त तो मेधा सिंधि न था ये कथा चलिए अध घंटा खंड भितर ढुंकुरा पड़ी जाऊँ बसले मत ढुंकुर से प्रकार ये जो अंग साधन करिया द्वारा हेनी अन्य किसी करें अन्य सेवा करें जी जोड़ा कर कीर्तन कर किए कीर्तन कर किए अध्ययन कर शास्त्र अध्ययन कर किए बाजा बजे पार किए कर किए रोषे कर किए जी जोड़ा कर हाथ गोड़ पाटे तार से भी सिद्धि पाइपर तार माने नुह जी यहाँ करनी बोल से हेनी तार बोली सेमती ना जार जो सत्वगुण रजगुण तम गुण अनुसार जार सत्वगुण अच्छी तार ज्ञान आहरण कर रजगुण जार अच्छी तार शारीरिक शक्ति टे बेसी सत्वटा कम बुद्धि ब्रेन से कम तम गुण लोक मानकर मोहित से बुझे जानवे जो शरीर विषय में से ज्ञान रही ये प्रकार गुण कथा वर्णना कर भितर जार जे जो एक अंगे साधे केहू साधे बहु अंग निष्ठा होते उपजये प्रेमेर तरंग एक अंगे साधे केहू साधे बहु अंग एक अंगरी किए साधन कर केवल किए बस नाम कर सुर एकुटिया रही एकुटिया बसले नाम कले कि जप कले कि कौन कले साधन सी एकुटिया कले अन्य विषय कार चिंता नहीं अन्य मानू कि प्रकार शिक्षा देवा अन्य मानू भक्ति मार्ग को आनिबा ए माया मृग कि आनिबा से माने से विषय करते
ତାଙ୍କୁ ଭଜନାନନ୍ଦୀ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଭଜନରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠାନନ୍ଦୀ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରଣା କରି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଆମର ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ୟାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାଗବତକୁ ପ୍ରଚାର କରେଇଲେ, ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରେଇଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୁଚି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଭାଗବତଟାକୁ ଧରିକି ରଖିଲେ, ଭାଗବତକୁ ଆଣିଥିଲେ, କରିଥିଲେ, ଭାଗବତକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଭାଗବତ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା କେମିତି ମିଳିବ, ଭାଗବତ କଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା କରିବେ, ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ଚଳିବେ, ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, କିଏ ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ତାକୁ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ନାଟକ କଲା ଭଳି, ସେ ପ୍ରକାର କଲେ କିଛି ପାଇବେନି। ତା ଭିତରେ ସେଇଟା କର୍ମ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବିକା ହେଇଯିବ। ବୃତ୍ତି ହେମ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଳୁ ବାଇଗଣ କିଏ ବିକିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେମିତି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକିକି ପଇସା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପାଲା ଦାସ କାଟିଆ ନାଟକ କରିକି ପଇସା ଆଦି କରୁଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତା ଦେହରେ ଭକ୍ତି ହେବନି, ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ପାଇପାରିବନି ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିଜାନ ଶୈଳୀ ଠାକୁର ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଭାବି ଏମିତିକା ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଲାଭଳି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କଲାଭଳି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, ଏସବୁ କଲାଭଳି କରିବେ, ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅତଃ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍କାର, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଚି ଅଛି, ସେଇଥିରେ କଲେ ବି ସେଇଥିରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ଭକ୍ତିଟା ତା'ର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ସେଇଥିରେ। ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି, ରୁଚି ଅଛି, ସେଇଠି ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ୱଭାବ, ସିଏ କରୁଛି ସେଇଟା, ସିଏ କରୁନି, ମୁଁ କାହିଁ କରିବି। ତା'ର କିନ୍ତୁ ହେଲା, ମୋର ଯାହାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତା'ର କର୍ମ, ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ସିଏ ଆସିଛି। ଆକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ବୁଝେଇଲେ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀମାନେ ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି। ସେ ରୋଗୀମାନ ଭିତରେ କାହାକୁ କାଶ ହେଉଛି, କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କାହାକୁ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି, ପାଇଖାନା ହେଉଛି, କାହାକୁ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ଥାଉଛି ତା ଭିତରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇ ଖାସୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ। ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯାକ ରୋଗ ଯାହାକୁ ହେଉଛି, ସିଏ ତାକୁ ତୁ ଖାସୁଛୁ କାହିଁକି। ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ସେ ତାକୁ କହୁଛି ଖାସୁଛୁ କାହିଁକି। ଯାହାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ତାକୁ ସେ କହୁଛି, ଏଇ ତୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି, ଆଉଛୁ କାହିଁକି, ସେ କରୁଛୁ କାହିଁକି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଇଛ କାହିଁକି, ତୋର ତ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି ତୁ ଆଇଛୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହେଇଛି, ସିଏ ଆଇଛି। ତମ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ନ ବୁଝିକି ନ ସହିକିରି ସିଏ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ସିଏ ତାକୁ କରୁଛି, ସିଏ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି ବୋଲି କହୁଛି। ଏମିତି କରିବି ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ଜୀବର ଗୋଟିଏ ଭାବ ଅଛି, ସେଇଟା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମତ୍ସରତା। ମତ୍ସର ମାନେ ମୋଠୁ କିଏ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଅସୂୟା କରେ, ବୁଝିଲେ, ଏନଭିୟସ୍, ଅସୂୟା କରେ। ଏଇଥିପାଇଁ କରିବାର, ତାର ଯେଉଁ ଟିକେ ଯେଉଁ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ରହିଛି, ବିଚାର କରିକି ଯେଉଁ ଭଗବତ ଦିଗକୁ ଯିବ, ଏ ସଂସାରରୁ ଛାଡ଼ିକି ତାର କର୍ମକୁ, ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ସଂଯମ କରି କର୍ମ କରିକି ଯିବ, ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି। ଏ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଅସୂୟା ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ, ଏ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଭଳିଆ, ଏ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଯେମିତି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଦେହକୁ ପଳାଉଛି ହାରି, ତାଦ୍ୱାରା ଛୁଇଁଲେ ପଳାଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ମିଶିଲେ ପଳାଉଛି ବୋଲି ଆଜି ସବୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପାଟିରେ ଗୋଟେ ତୁଣ୍ଡି ଓଳି ମାସ୍କ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ୟାଠୁ ଆହୁରି ସିଏ ଅଧିକ ରୋଗ, ସିଏ କାହିଁକିନା ସେ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମତ୍ସରତା ବୋଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ, ନହେଲେ ମଣିଷମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଏବେ ବୋର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯେ, ତ ସବୁ ଯାକ ତ ମରିବ, କିଏ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ଲୋକମାନେ ମରିବେ, ସମସ୍ତେ ମରିବେ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ରକ୍ତ ନଦୀ ବୁହାଇକି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ହେଲେ ମରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଖାଇକି ରହିବୁ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ହିଂସ୍ରିକ ଜନ୍ତୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ନାକ ନେଇ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ, ଅହଙ୍କାର ସହିତ, ବୁଦ୍ଧି ମନ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେବି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ପୂଜ୍ୟ ହେବି, ମୁଁ ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବି, ଏମିତିକାର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିକି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ କରିକିରି ସବୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକିରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୟାତ୍ ଦୀପ୍ତିଆ ବିନିବେଶତଃ ସ୍ୟାତ୍ ଈଶାତ୍ ବିମୁଖାତ୍ ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ସେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝେଇଥିଲେ। ପୁନଃ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝଉଛେ ଯେ ଆମ ସାଧନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେ ଗତକାଲି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କାଲି ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲି, ଟିକେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରେମରେ ସେ କରୁଥାନ୍ତି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶିବା ପରେ କି ପ୍ରକାର ସେ ପଦ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ତ ପ୍ରାଣନାଥ ପାଇନୁ ଯାହାର ଲାଗି ମଦନ ଦହନେ ଝୁରି ଗଲୁ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦଟି। ସେଇ ପଦକୁ ଧରିକି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇ ଭାବକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭିତରେ ଭାବୁକ ମାନେ କେତେ ଭାବ ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିଲା ଭଳି ପହଁରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପାଳି ଧରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ପାଳି ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଭିତରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଭାବ ଭିତରେ ଶରଣାଗତ ହେଇକି ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ବୁଝିଲେ? ସେ ପ୍ରକାର ତାକୁ କିଞ୍ଚିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗତକାଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ। କାଲି ତ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ସବୁ ଭକ୍ତି ବିଷୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ, ଉପାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଅତଃ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗତକାଲି ପରଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ, ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଗ ଦିନ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଜନ୍ମାନି କର୍ମାଣି ଚଜାନି ଲୋକେ ଗୀତାନି ନାମାନି ତଦರ್ಥକାନି ଗାୟନ ବିଲଜ ବିଚରିତ ଅସଙ୍ଗ। ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ିକି ଅସଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି ଥିଲେ ସେ ଲଜ୍ଜା ରହିବ ତାର। ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଗୋଟେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ନାମ ଗାଇବି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯା ବୋଲିକି ସେ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ିବି, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଟି କରି କହିବି କେମିତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରର ତାର ରହିଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ରହିଛି, ଘୃଣା, ମାନ, ଅପମାନ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ମୋହ, ମତ୍ସର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅଭିମାନ। ଏ ଚର୍ମ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ, ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଲି, ଭଗବାନ ବୋଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାବୁଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସଙ୍ଗ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତ୍ୟାଗ କରିକି ଲଜ୍ଜା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା। ବୁଝିଲ? ଲଜ୍ଜାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ବିଗତ ଲଜ୍ଜ, ବିଲଜ୍ଜ ବୋଲି କହିବେ। ଲଜ୍ଜା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କରିପାରିବନି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହାତଟାକୁ ଟିକେ କିଏ ଉଠେଇଦେବେ, ଏମିତି ସେଲୁଟ ମାରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ମାରିଦେବେ, ସେଠି ଯାଇକିରି ଏମିତି କରିଦେଇକି ହାତଟାକୁ ଟିକେ ନହେଲେ କରିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବି ନଇବେନି। ବୁଝିଲା? ନମସ୍କାର କଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଦଣ୍ଡବତ କରିବି, ସେଇଠି ବି କରିବି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ବୋଲିବେ ତାଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ରୂପକ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ରୂପ ଅଛି, ଯୌବନ ଅଛି, କୁଳ ଅଛି, ଆଭିଜାତି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନ ହେଇକରି ଥାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିକି ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ବିଗତ ଲଜ୍ଜା ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତାନି ନାମାନି ତଦର୍ଥକାନି, ଗୀତ ତଦ ଅର୍ଥକାନି,
तार भाव तार अर्थ को मनीषी माने जो गुड़ा सब गाई ये जो स्तुति कर समस्ते ताकू गान करू किए को प्रकार भाव रे समस्ते कर भाव रे तमर से प्रकार कर गत काली आम जो आलोचना करथिले महाप्रभुंकर एवं वृंदावन लीला जगन्नाथ किए से जगन्नाथंकर अष्टकरी तांको बुझेइछन्ति आमर तो जगन्नाथ विषय में अनेक प्रकार लोग किए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किए कहते तांगे शक्ति किए सप्तवान किए कौन प्रकार सब किए कौन कही था सब किंतु जगन्नाथ कहले कौन कहले भुजे सव्ये वेणु शिरसी शिखिपिछम कटितटे दुकूलम नेत्रांते सहचरी कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद वृंदावन वसती लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु भुजे सव्ये वेणु तांकर हाथ रे वेणु शोभा पाउचंदी शिरसी शिखिपिछम मयूर पिंछ मस्तक शिरसी शिखिपिछम कटितटे दुकूलम कटितटे पीत वस्त्र धारण कर नेत्रांते सहचरी कटाक्षम नेत्रर अंतरे बांक चाहाणी द्वारा सहचरी मान प्रति कटाक्ष द्वारा तांकर अनुराग दृष्टि द्वारा प्रेम दृष्टि द्वारा से आह्लादित कर निजे आनंदित होती कटाक्षं दुकूलं नेत्रांते सहचरी कटाक्षं विधत्ते सदा श्रीमद वृंदावन वृंदावन लीला को सी प्रकट कर विजय विग्रह होती मदन मोहन नार तो अनेक लीला अच्छी मदन द्वारा समस्ते तो मोहित होगी जगत भितर अच्छा ब्रह्मा महादेव ठू आरंभ करी समस्त मदन कंदर्प जो शक्ति अच्छी जो काम तांको ना काम मार मनमथ मदन पुष्प धन्वा अनंग अंग एमती तांकर बहुत ना अच्छी से समस्त को से विध कर रखी भितर पुरुष स्त्री तांको द्वारा जन्म होती भगवान से शक्ति काम शक्ति श्रीकृष्ण निजे मदन मोहन सी एवं तांकर द्वारा ही काम गायत्री द्वारा ही तांकर उपासना करा जाए से ही मदन मोहन भगवत गीतारे निजे से कहले कंदर्प चास्मी प्रजन चास्मी कंदर्प ये जो जन्म करुँच प्रजनन होती मुझे कंदर्प शक्ति तांको भितर दौरान परस्पर आकर्षण होती जन्म करिया जाऊँ जन्म कलापर केते कष्ट होची पालन करुँच सेगुड़ा सब अच्छी कहीं करुँच सेगुड़ा भगवान से शक्ति तांको प्रेरित करुँच नले एते कष्ट करिए कहीं किंतु से भगवान से प्रकार तांको आनंद सुख देकर रखे से कष्ट हेले दिन राति परिश्रम कर लगे से आनंद पाँच भितर रही बुझे धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ धर्म अविरुद्ध भूतेषु जो धर्मर विरुद्ध नहीं से मु काम कहले भगवत गीतारे धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ सेगुड़िक सब खराब किसी नहीं भगवान जहाँ सब तैयारी करचंदी जगतर अत्यंत भगवान द्वारा आनंद पाई समस्त किसी तैयारी करचंदी कौन कौन दुख हेबा कथा नहीं हेनी किंतु आम जो प्रकार व्यवहार करवा जो प्रकार भावना करवा जो प्रकार चिंता करवा ग्रहण करवा आमको से प्रकार से फल दब विष हेले विष औषध प्रकार रे मृत्यु मुखरे जो मैंने था भी भल कर विष खाई मरुंच मरिया लोक भी विष द्वारा भल हो तो खराब किसी नहीं किंतु यूटिलिटी इज दी प्रिंसिपल की प्रकार आम यूटिलाइज करिया प्रयोग की प्रकार करिया विनियोग करिया कि प्रकार आचरण करिया आचारात प्रभव धर्म द्वारा फल आमको प्राप्ति हम अतः जो भगवान कहले जन्मानि कर्माणि च जानि लोके जोटी कहले से विलज्ज होगी असंग होगी से कर बुझे तापरे
पर श्लोक कहते जोठी करने द्वारा कौन प्राप्ति हुए ना तार प्रेम प्राप्ति हुए। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुतचित उच्चैः हसति अथ रोदिति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकबाह्यम। यही अवस्थाटी तार प्राप्त हो, उन्माद अवस्था प्राप्त हो। उन्माद माद अर्थ मृद धातु, मृद अर्थ मोदयति आनंद सुख। से सुखर आनंद जो अच्छी मोद आनंद अच्छी से ताकू ए प्रकार आनंद करदेव। उन्माद हो उपसर्ग देती से ए प्रकार आनंद करदेव। से आनंदर जे लक्षण सब कि प्रकार प्रकट हम आसो। केतेबेले हसुची, केतेबेले कांदुची, केतेबेले उच्च स्वर रे डाकुची। हसती अथ रोदिति रौति गायति उन्माद भली केतेबेले नृत्य करुची। कि प्रकार हम सेठी से जगार से कहले जमती कौन सी गोटे लोक निशा खाईदे मद फद इत्यादि खाईदे सी कि जमी सी तार लज्जा नहीं कि नहीं जानुनी कि करनी सी जमी तार बुद्धिर्वती तरिष्यसी सी निशा द्वारा तम गुण को जाऊँगी बुद्धि नष्ट होती। यार ज्ञान द्वारा एवं तत्व ज्ञान द्वारा भगवत प्राप्ति परमात्मा शक्ति द्वारा मध्य सी ऊपर पड़े उत्तम अवस्था को सी पड़े प्रेम अवस्था को पड़े गले तार ए लक्षण सब आसो। किंतु एवं व्रत व्रत प्रत्यह व्रत अर्थ हूँ गोटे प्रतिज्ञा दीक्षा बोली जो आम कहे व्रत उपनयन करुचे दीक्षा कहे। दीक्षार अर्थ हूँ व्रत हूँ मुझा करी बोली सी से गुरुंग पाखु जिते दीक्षा नौ से प्रतिज्ञा करुच्ची मुझा करी बोलूँ कले। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या करने जिते दीक्षा नौ वृत्ति हूँ मन को बुद्धि को सेतेबेले शरणागत पूर्वक से धारण कर रखी। जदि तार ठीक नहीं बुद्धि से तार निष्ठा नहीं दृढ़ विश्वास नहीं ताहले से करियो कि तार बल आसो कौन करने बलटा तार उदार आसो ना। ये जो भगवान ये संसार भितर कामना पाई कामना सुख को पाइबापी किछि तार कामना को भोग करला भली जड़ वस्तु पाइबापी सी दिन राति खटुचंदी देखुं आज कम कले 400-500 टंका मिले बोले खटुचंदी से पैसाटा ने खाए पीए चलिए भल मंद इत्यादि करेंगे साक्षात अनुभव कले पैसाटा कि यहाँ तो देखुना आंकु किसी मिलूनी कौन हो कौन करुच्ची मु कहीं मुझे दिन तो हरे नाम कली एत दिन तो कहीं पूजा करी एत दिन गीता भागवत पढ़ी कहीं मोर तो किसी होनी बोली सी तो जापरूनी कहीं ना से ऐश्वरिक शक्ति से गुड़िक सूक्ष्म स्वाति शक्त चेतन शक्ति से गुड़िक या तो आखिरे देखिपारनी कि कौटे घरे रखिपारनी कि आलमीरा चाई पकई रखिपारनी क्या दे पारनी नहीं पारनी किसी कर शक्ति नहीं से किसी हेला जना पड़नी किसी जना न पड़े आर मन इंद्रिय जो रही बुद्धि अच्छी आपको सी आकर्षण होनी आकर्षण हेनी सत आकर्षण नहीं ए भोक हो खायापी तुमको बाध्य तुम ना रखईदेवनी तुम से गोड़ हाथ बिंदु से मुंड फुड़ कम कला जो तुम किए डाकिया दरकार दरकार खायापी कि डाकिया दरकार घंटी फंटी बढ़िया दरकार नहीं सी सुंग सुंग हे से कड़े अच्छे ना नहीं मिलला ना कि कह दरकार एगुड़ा सब स्वाभाविक देह मन इंद्रिय द्वारा एगुड़ा अच्छी किंतु से जो वस्तु अच्छी भगवत विषयक वस्तु आत्म तत्व विषु या ये जगत भितर कौन से प्रकार आकर्षण नहीं। एथिपाई निजे निजर बुद्धि को जानिया परे ताकू वृत्ति करे मुझा करी बुझल दीक्षा ने कौन कर नाम करी मु सब खाइबिनी निशा जिनस खाइबिनी
ଏସବୁ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବିନି, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବିନି, କି ନହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବି, ଗୀତ ପଢ଼ି ଏମିତି କରିବି ଏବଂ କରିବିନି। ଏଇଟା କରିବିନି, ଏଇଟା କରିବି, ଏଇଟା ତ ତାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସାଧନା ଆଉ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାର ଅଛି ସେଇଟା କରିବାକୁ ରହିଛି ସେଇଠି। ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସିଏ, ବୁଝିଲେ? କେତେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ଶରଣାଗତ କେତେ ହେଇଛି ସିଏ, ତାର ବୁଦ୍ଧିକି କେତେ ସିଏ ନିଜ ବିଚାରରେ ରଖିଛି। ସେ ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ବିଚାରରେ ରଖିବ। ତାର ନିଜର ଯେଉଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି ତାକୁ ଭାବୁଛି, ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଣ ମାନ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁରୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ନତେ ବିଦୁଃ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟା ଯେ ବହିରର୍ଥ ମାନିନ। ବୁଝିଲ? ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ। ସିଏ ପରମାତ୍ମା, ସିଏ ହିଁ ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସଂସାର କାରଣ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ କିଛି ପାଇବ, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ତାକୁ ପରମାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତିକୁ ପରମାର୍ଥ ବୋଲି ଦେଉଛି, ପରମାର୍ଥ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଟାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି। କାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ବହିର ଅର୍ଥ ମାନିନ। ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବହିର ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବ, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଶୁଣୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ସୁଖ ଲାଗୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ନତେ ବିଦୁଃ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟା ଯେ ବହିରର୍ଥ ମାନିନ। ବହିରର୍ଥ ମାନିନ, ଏସବୁ କାମନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ମନରେ ଯାଇକିରି ପଡ଼ୁଛି। ଦୁରାଶୟା, କେତେବେଳେ ତାର ଶେଷ ହେବନି। ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛି, ପାଣି ତ ତାକୁ ମିଳୁନି, ସେ ଯାଇକି ମରିଚା ପଛରେ ସବୁ ମୃଗ ପାଣି ମିଉଳି ଯାଇ 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 ସେଥିରେ ମରିଯାଉଛି, ଆଉ ଫେରିକି ଆଇପାରୁନି। ସେମିତି ତାର ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, ମରଣ ପଳାଉଛି। ମଣିଷ ଜୀବନ ତାର ସେ ପ୍ରକାର ଅତୃପ୍ତ ଭିତରେ, ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଏବଂ ଅକୃତ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଏମିତିକି ନର୍କ ଗତି ହେଉନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାଧୁସଙ୍ଗ କୃପା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ରଖିକରି କରୁଥାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନ ସେ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରିମ କଲାଭଳି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କର କୁସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକରି ସିନା ରହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ମାର୍ଜନ କରିବା, ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସ୍ୱଭାବକୁ ଆଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଭଜନ ସାଧନ କରି ଏକଦମ ଜଳିତ, ଏକଦମ ଲାଇଫ୍ ତାକୁ ରଖିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଜଡ଼ କରିଦେଲେ ହେବନି। ଖାଇ ପିଇକି ରହିଲେ ଜଡ଼ ଭଳିଆ ରହିଲେ, କ'ଣ ଟିକେ ସବୁ ଧରିଲେ ଡୁଙ୍ଗୁରେ ଡୁଙ୍ଗି ଟିକେ ଘର ନାମ ଟିକେ କଲେ, କି ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳୁ ଅନାଉ ନଥିବ, କି କରିବାକୁ କିଛି ବଳ ନଥିବ, କିଛି କରିବାକୁ ନଥିବ। ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଭଜନଟେ ଗାଇଲେ, ଗୋଟେ ବହିଟେ ଖୋଲିଲେ, ବହିଟାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଲେ, ମନରେ ପଦଟେ ମନରେ ନାହିଁ। କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ ଯାକ ରଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ? ସେ ଏଇଟା ଏମିତି କଲା, ଇଏ ଏଇଟା ସେମିତି କଲା, ସେ ସେମିତି କରିଛି, ଇଏ ଏମିତି କରିଛି, ଏ ଯାକ ସବୁ ଦୁନିଆ ସବୁ ଦେଖିକିରି ସବୁ କରୁଥିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ବାହାରିବ କେମିତି? ସ୍ମୃତି ହେବ କେମିତି? ମଲାବେଳୁ ସ୍ମୃତି କ'ଣ ଆସିବ? ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ମୃତି ହେବ। ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି କରିକି ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଭିତରେ ଯାହାଟା ଥିବ ସେ ତୁଳୁ ଆସିବ ନା? ସେଇଟା ତୁଳୁ ତ ନଥିବ କିଛି, ଆଉ ଆସିବ କି? ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନକୁ ଚିତ୍ତକୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ଶରୀରଟାକୁ ଗାଧୋଇ ପକାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ମିନିଟ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଇ ପକାଇଲେ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ, ମନକୁ, ଚିତ୍ତକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଆର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ରହିଛି ତାକୁ ସାବୁନ ଟିକେ ମାରିଦେଲ କି ନାଇଁ, ଗାଧୋଇ ପକାଇ ଘଷି ଦେଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ୍ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି, କଲେ ହିଁ ସେ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ନହେଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧି ହେବନି, ନିର୍ମଳ ହେବନି। ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବ। ଶରୀରକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ପରିଶ୍ରମ ନ କରିଲେ ଶରୀର କେବେ ହେଲେ ଠିକ୍ ରହିବନି, ସୁସ୍ଥ ରହିବନି। ଆହାର ବିହାର ନିଦ୍ରା ତିନିଟି ଯାକୁ ଠିକ୍ କରିବ।
भगवान गीता कहले युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगी भवती दुखहा। ये जो योगी से माने दुखहा दुखरु निवृत्ति हे। दुख कौन रोग शरीर को तो रोग हो तार प्रथम हो तार रोग रोग दुख और विभिन्न प्रकार आसो से तीन जाक कफ वात पित्त धातु से तीन जाक धातु तार कर्म हो गोटे बोली आहार हूँ कफ विहार हूँ वात स्वप्न हूँ पित्त। निद्रे शोले पित्त शांति रही पित्त गरम है निद हेनी पागलामी भले हम बुझे तापर सब जंडिस फंडिस इत्यादि बाहर तार शरीर भितर जा पित्त तल कफ जदि बेसी है खाद्य जदि ठीक न खाइला बेसी कला कि कौन कला हजम ठीक नहला पैखाना परिश्रा इत्यादि नहला ठीक भाव कफ रोग हम विषम गति परिश्रम बेसी परिश्रम कला कम परिश्रम कला बात हो अति परिश्रम कले शरीर भितर जो मसल्स अच्छी जो नर्वस अच्छी शिरा प्रशिरा अच्छी से गुड़ाक सब ठीक रही अति होगले ठीक चलिए कम होगले हेनी किसी जदि न करेंगे से गुड़ा जो चलिया बुलवा करने जो सब सिस्टम जॉइंट अच्छी मसल्स अच्छी ताकू गाढ़ भाया रखुची ताकू जो ऑक्सीजन जाऊँगी रक्त जाऊँगी सब किसी कर सिस्टम चल आ रोगी हो सब विभिन्न प्रकार रोग अच्छे सब हजार हजार रोग तार कि ठिकाना अच्छे एगुड़ा सब हम से कर्म करिया पड़ो शरीर द्वारा इंद्रिय द्वारा किसी कर्म करो बेसी करियोनी कम कर बेसी खाइबनी कम खाइब बेसी शोइबनी कम शो बेसी शोइले भी खराब न शोइले भी खराब ताकू जुक्त रीतिया जाइए जोग रीतिया जुक्त रखिकी कले मला पर्यंत शेष पर्यंत तुमको नहीं पार सी ना पूर्वर शरीर पतन हो पारालिसिस हो पारालाइज्ड हो मन मानसिक विकृति होती बुद्धि विभ्रंश हो मानसिक शारीरिक वचन मत कथबार्तार भी ठीक रही आ भगवत स्मृति हम कि से पड़ो एवं व्रत व्रती होगा पड़ो गोटे शब्दटे आज आम टी आलोचना कले काली की या पुनः आलोचना करिया समय है जाओ समस्त विषय आम जहाँ कि आलोचना करुचे ये समस्त शास्त्र विषय एवं भगवान आम मान को कृपा करी व्यासदेव लिखिकी गुरु वर्ग मान पाखु आम श्रवण करके जानुचे शास्त्र विषय अनुभूति विषय अनुभव कथा समस्त साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष तीन जगह ता भितर कौन गोटे शब्द कौन गोटे वाक्य अनावश्यक नहीं आम भर अनुपादेय नहीं ताकू बुझिक आम जीवन भितर कले आम जीवन को श्रद्धा कर वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्रीकृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Sai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol और प्रेमानंदी हरि हरि बोल जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय श्री राधा रस बिहारी जीव की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय गुंडीचा मंदिर की जय श्री ओम गुरु गुरुपाद पदम विष्णुपाद अष्टोत्तर हतपुरी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समवेत भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि।